Ipft mota Simino hati Dophano Mwthangwi Narwk Manai hwnwi tabo hastini joto lukorok sawi mankha aboni sal koroya Ipft ni bana romphaina sikangwi phailai tongo tei thaibo mothani habanok tangjagwi tongo hwnwi Komolpur sub division no khobjak amchayo gotal mothani habanok phiyok thani okok saka Ipft mothani AGS Mongol Deborma koklamnar thani botebo saka Dophano Mwthangna nangsugui tongmano gobangma lukorok saimani Ipft o yapri rphaika tei tabungno 6 jora Dophano Mwthangnani Ipft mothabai kringnani hwnwi Ipft party Simino hatai Dophano Mwthangmani hwnwi agobi phaitangmani jarao जों कताल खलाये ओ हातिवा चंगतिने तिने पार्टी ऑफिस ने ब्रेक खलायका तिने फ्लैग रॉक दिसाका ताई कैंडल ऑफ लाइटिंग खलायका तिने तिने ओ प्रोग्राम में तंग तिने ओ इलाकानी न पार्टी Ipft सेंट्रल कमिटी ने वाइस प्रेसिडेंट परम गणम अजित देववर्मा तंग तिने एडवोकेट अमित देववर्मा पार्टी Ipft सेंट्रल ने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अबनकरी मलिन देववर्मा मनोवेंद्र देववर्मा तेई बचिन लीडरशिप तंगबयो बरे बदलनी सिकला बदलनी जतन तंगबयो ओ एलाका Ipft नि एलाका एवं ओ जगहनि बरक बलाइखि कन्सास बरक बलाइखि वानसुकजाक तिनि हाताइ Dophano Mwthangna नांसुक मानि बागिनो जत बरक बदल साइतिनि गोबां तुक बरक फाइखो हातिओ आबन बागि खाजा दांते गुमसना कबुकना नेबतंगो काबुकनो 6 जरा तिनि ओ हाताइ Dophano Mwthangna नि बागि Ipft बदल साये तेबो गोबां तुक फाइनानि बागि नरक फैजाबायि नरमते बकमना कसजाव Yango dolai hangoni Komolpur moharani amchayo Tipaland statehood demand deno rwgui kwbangma amchayo bike rally khlaijaka aro Narwk motomongi manjagui kha Ipft ni AGS Mongol Deborma no karibo raima bile Ipft ni MLA Dhananjay Tripura hangkor tangma Amit Deborma bkhakste tangphang Manmendra Deborma no khobai kubni adongro guduk bisiromoi Ipft motha songsar jakmani tei choba khlai tongmani Naharmung Kaisano Tipaland manani aboni bagai kwbangkok lukurokno Tipaland no hamjagui yapri barogui tongo tei Ipft motha teruk tei bokrak angui tongo hwnwi koklamna rkha MLA Dhananjay Tripura আগৈ tongo এবং চিনি দাবি চিনি Naharmung চিনি বিজন Kaisano जों Tipaland कताल हास्ते तिदि एडिशन कताल हास्ते जों स्लाम चिनि अब Kaisano Naharmung चिनि कुनो आरो तिनि द्वितीय एजेंडा करे Kaisano चिनि 1 पॉइंट चिनि Kaisano एजेंडा এবং चिनि Kaisano मिशन जों Tipaland तिमाने এবং जों आगामी एडिशन इलेक्शन ताबो तरु जों सारा त्रिपुरा जो तिनि 33টা ডিভিশন Ipft সারা ত্রিপুরা জগ চিনি তিনি দিন তিনি অবাহাই তিনি কলপুর সাব ডিভিশন যে ফর্ম দমকে লোক প্রথম পানাও তিনি 33টা ডিভিশন পালাই দङ চিনি আগামী দিনে চিনি तरह আগৈ दङ এবং চিনি শক্তি মজবুনি दङ आंखा खय सारा ত্রিপুরা চিনি লোক 12 লক্ষ ত্রিপুরা সারা তাবো সিসাগৈ চিনি ত্রিপুরালেন আগৈ दङ এবং চিনি ত্রিপুরালেন তে ক্রাক খানান বগৈ যত ত্রিপুরা সারা থানচা কেছে সামং খানান বগৈ যত ইয়াপরি বারা दङ Tipaland statehood demand abano ko palai jakha u tini ne o program ne bisingte chini dolai district ni joto Tipaland ni sengra rungno ba chini Tiprasar rungno joto nono ang o Tipaland statehood de ni tini ni salo joto no thaka ya kon sorani Nepal ti labo o jaga bo tini joining program ungkha o jaga manjaka chini borong munang bishogitu deborma ang sakbai thang Chamono divisional committee ni ungoi Tipaland statehood de पालन खाइजाकमानि प्रग्रामाव मानजाबाय फैके अजागा चिनि बरमना MLA Dhananjay Tripura bo मानजाखा हाति हेके न जों अरनि प्रग्राम पाइ दिनि ताबुक मुजाबाव Komolpur डिविजनल कमिटिनि जे Tipaland statehood डिमान्ड दे पालले तंमनि पान्डाव जों मानजाब खाइजा